2000 साल आगे प्रभु यीशु मसीह जब पृथ्वी में थे, पृथ्वी में रहने के बाद प्रभु ने बहुत सारे आश्चर्य काम किए थे। लोगों का साथ बातचीत, लोगों का दुख में शामिल, लोगों को मदद करने के लिए, लोगों का घर में जाके भोजन किए, लोगों प्रभु यीशु मसीह को अपने घर में निमंत्रण करते थे। प्रभु यीशु इतना प्यारा परमेश्वर, वो कभी नहीं सोचा कि इनके घर में कैसे जाऊं। समझ जो कोड़ी था उसका घर में गया प्रभु यीशु। लोग कह रहे थे इसको मारने पापी का घर में आके। प्रभु यीशु में से सबको प्यार करता था और उसका प्यार जो था वही अनमोल उपहार हमारे आपके लिए था, जो हमारे आपके लिए था। ईश्वर को कभी भी नहीं कहा है कि नहीं जाऊंगा, मगर यीशु मसीह हर भाई बहनों को प्यार किया, कोड़ को प्यार किया, लौके बीमारी को प्यार किया, दुष्ट आत्मा जो पकड़े हुए थे उनको स्वाधीनता किया। हर जगह प्रभु यीशु ये काम करता था। उसके बावजूद उस कामों को छोड़कर कहा कि मैं पार होकर जाऊंगा, जैसे उस पार जाऊंगा। जी प्रभु ने इस बात को सोचा किया, क्योंकि प्रभु को मालूम था कि चेले लोग के मध्य में परमेश्वर एक आश्चर्य काम करना चाहता था कि चेले उस बातों को समझे कि हम किसके साथ हूं, किसकी आराधना करता हूं, कौन हमारे साथ चल रहा है और हमारी जिंदगी को क्या करना चाहता है, हमारी जिंदगी को कैसे चलाना चाहता है। बहुत समय हम अपने लाइफ में अपने परमेश्वर से अपने दुर्बल के खाना हट जाती है। ये जो नाव में परमेश्वर में से जा रहा चल रहा था, ये घटना नहीं परमेश्वर के प्लान थी कि अपने शिष्यों को बताने के लिए वो समझ पाए कि मैं सब कुछ कर सकता हूं। मगर जब नौके चलना शुरू हुई तो डगमग करने लगा। चेले लोग डर गए, नौका में पानी उठ रहा था, चलो चिल्ला उठे। प्रभु जस्ट विश्राम नहीं मगर देख रहा था क्या कर रहा था। उसी समय चेले ने चिल्ला उठा, हे गुरु तुझे चिंतन में मारा पड़ रहा। हे गुरु तुझे चिंता नहीं, पढ़ो उसको जल्दी से। तब उन्होंने उसे जगाकर उससे कहा, हे गुरु क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नष्ट हुए जाते हैं। पहली बात चेले लोग चिल्ला के कहा, हे गुरु। उस समय बहुत हकीकत बातें को हम लोग देखते हैं। एक बार की घटना है, श्यामपुर कॉलेज में एक व्यक्ति पढ़ रहा था। वो था रविंद्रनाथ ठाकुर चारी, ठाकुर परिवार के, ब्राह्मण परिवार के थे, हाई कास्ट के। उसको सब कुछ मालूम था, कहानी गीता रामायण सब कुछ मालूम था, मगर क्रिश्चियन स्कूल होने का ना था। क्रिश्चियन स्कूल का डिसिप्लिन आलादा होता है कि जब भी प्रार्थना के समय होता है जो उस समय सबको रहने पड़ता है। तो इसने अनाउंस किया कि जितने भी लोग हैं सब स्टूडेंट यहाँ मैदान में रहेंगे, मीटिंग बहुत बड़ा हो रहा है। एक स्पीकर बाहर से आया, तो उसने भी सोचा, अरे मैं तो पंडित हूँ, इतना बड़ा हमारा, मैं ठाकुर परिवार का हूँ, मुझे सब कुछ मालूम है धर्म के शास्त्र के विषय में, नहीं मैं यहाँ कहाँ बैठूंगा, नहीं ये लोग बीच नहीं बैठूंगा मैं। मगर उसने थोड़ा सा प्लान किया कि नहीं अगर मैं उठ के जाऊंगा तो मुझे पकड़ लेगा। उसने क्या किया, पीछे जाके बैठा एकदम। अब पीछे बैठने के बावजूद उसे देखा, सबको मालूम था कि जब मसीह भाई लोग बहन लोग प्रार्थना करते थे आंख बंद करते थे, आंख बंद करते थे।
जब आंख बंद किया, उसने उठकर श्रामपुर से खिया घाट में गया, वहां से बोट के लिए पैसा दिया, बोट में उठ गया, नाव में उस पर जान बैरकपुर। जब नाव चलना शुरू किया तो बीच में इतनी जोर तूफान आए, लहरें पानी को उठने लगा, नाव डूबने लगा, सब चिल्लाने लगा, सब अपने अपने भगवान से प्रार्थना करने लगा। करते करते क्या हो गया, ये साइड में खड़ा था, पकड़कर जोर से पकड़ा कि हम ना गिर जाए, मगर पानी की जब ढेउ लगा वो सीधा बीच में गिर गया पानी में। गिरने के बाद उसने अप डाउन हो रहा पानी में, चिल्ला उठा, अपने सारे देवी देवता भगवान को बुला लिया, सबसे प्रार्थना करना शुरू कर दिया, कोई उत्तर नहीं। लास्ट में एकदम डूब रहा था, एकदम इतनी से हाथ बचा हुआ था सिर्फ, पर अप डाउन होते से थोड़ा सा उठा, उसके मन में एक बात है, सबको पुकारा मैं, ईश्वर बचा, एक ही शब्द कहा, वो प्यारा यीशु प्रभु प्यारा हाथों को बढ़ाकर उसको पकड़ लिया, हाथ को उठाकर नाव में से खड़ा कर दिया। उस समय वो एकदम रोने लगा। मनुष्य सोचे में इतने सब कुछ क्या, सब कुछ गीता रामायण महाभारत सब कुछ पढ़ा, कथा कहानी सुना, रामायण सुनते हैं, अपने मन को तो विचित्र लोग कर देते ना। रामायण आपकी जिंदगी को नहीं बदल सकता है, परमेश्वर का वचन आपकी जिंदगी को बदल सकता है, एक जीवित वचन, ये सब कुछ मान है। तब उसने आकर गवाह दिया कि मैं रविंद्रनाथ ठाकुर चारी, मैं ब्राह्मण परिवार का हूँ, हाई कास्ट का, मैं मुसीबत आया, मैं सबको बुलाया, अपने देवी देवता भगवान जितने था, चौरसिया सब कुछ को बुला लिया, मगर कोई उत्तर नहीं मिला। मगर जब मैंने एक ही शब्द कहा प्यारा, वो जीवित नाम यीशु, उसे स्वर छू के मुझे बचा लिया, वही है जिंदा प्रभु। आज प्रिय भाई बहन, हम उस परमेश्वर की सेवा करते जो सच्चा है, जो सुनता है, जो देखता है, जो हाथ से बचाता है और आपका जीवन को बदल सकता है। वो यीशु प्रभु यही घटना थी कि जब वो लोग जा रहे थे तो नौका के अंदर में बड़ी हलचल हो गया, और उसके बाद तब उसने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा, शांत रह, थम जा। क्या पहले क्या किया, किसको डांटा, और पानी को क्या किया, ये लोग कान में लघु दे दी। पीछे पढ़ो, देखो अपने पीछे पढ़ो। तब उसने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा, शांत रह, थम जा। आंधी क्या किया, डांटा, और पानी ने क्या कहा, थम जा और शांत रहो। अब सोचिए कि आंधी भी प्रभु के बात सुना, पानी भी सुना, और शांत रूप से क्या हो गया, थम गया। उस नाव में आ गया, चैन खुशी आ गया। आज इसी तरीके से हो सकता है आपके घर में कोई आंधी तूफान है, या घर में आंधी तूफान बारिश है, मुसीबतें हैं, आप एक बड़े जिंदा सच्चा जीवित यीशु को तो पुकारिए, जो गुरु हमें आपको बचा सकता है, हमारी आपकी मदद कर सकता है, हमारी आपकी सहायता कर सकता है। यीशु प्रभु सब समय हमारे आपके लिए सहायता करने के लिए तैयार रहता है। लास्ट में प्रिय भाई रविंद्रनाथ ठाकुर चारी अपने जीवन को प्रभु को दे दिया, बोला मैं, मुझे मालूम हुआ कि ये जीवित यीशु है जो सब कुछ कर सकता है। हम इंसान परिकल्पना से एक एक किताब लिख देते हैं,
जन लिखा, रामायण एक जन लिखा, महाभारत एक जन, चतुर्वेद एक जन लिखा, अपने विचार अपनी धारणा से तथा कहानी के तौर में, और व्यक्तिगत करके कुछ नहीं दिखाया कोई, सब मार काट के खत्म हो गए। मगर बाइबल का यीशु कहता है मैं सब कुछ कर सकता हूं, मैं बदल सकता हूं इंसान को, उसकी जिंदगी को मैं बनाया, उसकी जिंदगी को मैं बदल सकता हूं, उनको आगे बढ़ा सकता हूं। यहाँ यीशु के बहुत बड़े बहुत प्लान थी बड़ा कि ये चेले लोग अंदर में किस प्रकार से विश्वास है। उसके बाद तब उसने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा शांत रह, थम जा, और आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया। और उनसे कहा तुम क्यों डरते हो, क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? क्यों डरते हो? प्रभु क्या बोला? क्यों डरते हो? अब तक तुम्हें विश्वास? आज हम मसीह लोगों को भी अभी पूरा विश्वास नहीं कि यीशु मसीह मेरे साथ है। हम विश्वास नहीं कर, चश्मा आते चले जाते हैं, मालूम नहीं कि विश्वास पर यीशु मसीह मेरे साथ है कि नहीं। अब तक हम यीशु मसीह 9 में थे, चेले लोग थे, मगर चेले लोग को विश्वास नहीं था। आज हम लोग भी इसी स्थिति में चलते हैं, बोलते यीशु यीशु, मगर हमारा विश्वास कमजोर रहता है। जब भी मुसीबत आती है तब इधर उधर भाग जाते, डॉक्टर के उधर भागते, मगर चेले लोग ने नहीं भाग कर बोला ये गुरु तुझे चिंता नहीं, मैं मारा पड़ रहा हूं। अगर हो सकता प्रिय भाई बहनों, अगर आपके लाइफ में भी अगर ऐसी बातें कोई है तो आप यीशु को समझिए। यीशु प्रभु आपको बचाएगा, यीशु प्रभु आपका बचाने वाला परमेश्वर है, वो आपकी मदद करने वाला परमेश्वर है। जितने भी मुसीबत प्रभु आपके बगल में खड़ा होने वाला परमेश्वर है। जैसे भी आदि तूफान आए एक बार यीशु कर दो, यीशु प्रभु वो आपका आवाज सीखने देगा, आपका बगल खड़ा होकर आपके सहायता करेगा। हालेलुया। उसके बाद वे बहुत ही डर गए और आपस में बोले, आपस में देखो ध्यान दो, आपस में बोले यह कौन है, यह कौन है कि आंधी और पानी भी, ये आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानते हैं। उसकी आज्ञा मानते हैं। चेले थे, विश्वास नहीं था कि यीशु ऐसा काम कर सकता है, क्योंकि यीशु प्रभु सब कुछ कर सकता है। अगर आप अपने को बदले तो यीशु आपकी जिंदगी को बदलने के लिए तैयार है। यीशु प्रभु सब कुछ कर सकता है। यीशु प्रभु हमारे आपकी जिंदगी को बदल सकता है। ये कौन है जिसकी बातों को आंधी तूफान मान, इतने दिन से प्रभु के साथ में, मगर उनका विश्वास नहीं है। इतने दिन से प्रभु के साथ चल रहा है, 5 रोटी 2 मछली प्रभु 5000 लोगों से बेची खिलाया, फिर भी उनका विश्वास नहीं। अंधों को आंखें दिया, फिर विश्वास नहीं। नेगरों को चलाया, विश्वास नहीं। 4 दिन का मुर्दा को जिंदा किया परमेश्वर, फिर विश्वास नहीं। हम मसीह लोग यही है, हम अपने विश्वास को कमजोर कर देते हैं, क्योंकि यीशु प्रभु ये चेले को सिखाना चाहता था, बताना चाहता था कि तुम्हारा विश्वास कितना है। अभी भी हेल पे विश्वास नहीं, अभी भी तुम विश्वास नहीं कि मैं तुम्हारे साथ हूं। यीशु ने कहा कि मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूं। जहां भी जाएंगे प्रभु यीशु मसीह आपके साथ जाएगा, आपके साथ रहता है, आपको मदद करने के लिए खड़ा रहता है, आपको बचाने के लिए खड़ा रहता है, आपको सहायता करने के लिए खड़ा रहता है। यीशु प्रभु हमारा आपका जीवित परमेश्वर है। हम उस परमेश्वर की आराधना, सच्चा गुरु है, सत्य मार्ग जीवन। यीशु ने कहा मैं सत्य में मार्ग में जीवन हूं, जो कोई मेरे पीछे आएगा कभी नाश नहीं होगा, वो अनंत काल के रास्ता पहुंचेगा, स्वर्ग रास्ता में चलेगा, पवित्र रास्ता में चलेगा, पवित्र मार्गों में चलेगा। आज भी भाई बहुत से जितना मत उतना बहुत, आज इंसान डूब गया है, मर रहा है। आज प्रिय भाई बहनों, सत्य को खोजिए, सत्य को जानोगे, सत्य में स्वाधीन करेगा। और यीशु प्रभु सच्चाई लेके आया था, बुराई से बदलने के लिए, नई जिंदगी देने के लिए, नए प्रकार से आशीषें देने के लिए। हम सबों को प्रभु यीशु मसीह बहुत प्यार करता है।
40 তখন তিনি জাগিয়া উঠিয়া বাতাসকে ধমক দিলেন, তখন তাহারা লোকদিগকে বিদায় করিয়া তিনি নৌকাখানিতে যেমন ছিলেন তেমনি তাহাকে সঙ্গে লইয়া গেলেন, এবং আরো নৌকা তাহার সঙ্গে ছিল। পরে ভারী ঝড় উঠিল এবং তরঙ্গমালা নৌকায় এমন আঘাত করিল যেন নৌকা জলে পূর্ণ হইতে লাগিল। তখন তিনি নৌকার পশ্চাৎ ভাগে বালিশে মাথা দিয়া নিদ্রিত ছিলেন। আর তাহারা তাহাকে জাগাইয়া কহিল, হে গুরু, আপনার চিন্তা হইতেছে না যে আমরা মারা পড়িলাম? তখন তিনি জাগিয়া উঠিয়া বাতাসকে ধমক দিলেন ও সমুদ্রকে বলিলেন, নীরব হও। একটা নৌকো মধ্যে অনেক লোকজন ছিল। প্রভু যিশু ছিল। নৌকোর মধ্যে যেন আমাদের একটা ঘরের মধ্যে আমরা থাকি, আমাদের পরিবার নিয়ে, যদি আমাদের অতিথি বা পরিবার যদি যায়, আমরা একটা ঘরের মধ্যে একটা বড় পরিবার হয়ে যায়। যদি আমরা দেখি সাধারণভাবে আমরা যদি বেড়াতে যাই, তার একটা গ্রুপ তৈরি করে নিই, আমরা এই গ্রুপ নিয়ে আমরা বেড়াতে যাব। সেভাবে প্রভু যিশু তাদেরকে জানতো, কেন এত দিন থেকে আছে, কিন্তু তার সত্ত্বেও বিশ্বাস এদের অল্প বিশ্বাসী আছে। অল্প বিশ্বাসী, অল্প বিশ্বাসী কাকে বলে বলো? অল্প বিশ্বাসী মানে আমি মনে করবেন না আপনারা, আমি যেখানে যাই, ধরো এখানে আমি প্রার্থনা করে দিলাম, ধরো সূর্যের বাড়িতে গিয়েছি, আপনারা এসছেন, ওখানে আমার কাছে দাঁড়িয়ে যাবেন। অন্য জায়গায় গিয়েছি, ওইখানে দাঁড়িয়ে গেলেন, হয় কি না? আমাদের বিশ্বাসটা কত অল্প আমরা নিয়ে চলি। বিশ্বাস কিছু করে না, কিন্তু বিশ্বাস ঈশ্বরকে কাজ করতে দেয়। হে প্রভু, আমি তোমাকে ধন্যবাদ দিই, তুমি আমার প্রার্থনা শুনেছ। এটি হচ্ছে বিশ্বাস। কিন্তু প্রভু যিশু জানতো যে শিশুরা এইভাবে অল্প বিশ্বাসী আছে। প্রভু বাইবেল বলেছে, হে অল্প বিশ্বাসী, বলেছে কি নেই? হ্যালো, আজকে আমরা কতটা বিশ্বাসী, কতটা বিশ্বাস আমরা রাখি বলবেন? চেঁচাচ্ছি, প্রার্থনা করি, আপনার বাইবেল পড়ে, প্রভু আপনাদেরকে আশীর্বাদ করুন, কিন্তু আপনাদের বিশ্বাসটা কতটা আছে আমাদের? প্রভু যিশু কাজে এরকম কোনো কাজ নেই যেটা অসম্ভব, সবকিছু সম্ভবই আছে যদি আমরা বিশ্বাস করি। সেই প্রভু যিশু নাওর মধ্যে শিশুদেরকে নিয়ে তাদের বিশ্বাসটাকে বাড়াতে, নিজে পরিচয় দিতে, কি আমি সব কিছু করতে পারি, এই জন্য নাওর মধ্যে শিশুদেরকে নিয়ে গিয়ে এই আশ্চর্য যে কার্য করেছিল প্রভু, সাক্ষ্য জন্য তারা বুঝতে পারে, জানতে পারে কি তার সঙ্গে কে আছে আর সে কি করতে পারে। আজকে আমার আপনার সঙ্গে কে আছে, তিনি কি করতে পারেন, কি করতে চান। হালেলুয়া, সে সব কিছু করতে চান, আপনার ভবিষ্যতের মধ্যে সব কিছু করতে চাই যিশু প্রভু। অনেক সময় অনেক ক্ষেত্রে আমরা আমাদের জীবনে ভাই বোন, আমরা অল্প বিশ্বাস করতে পারি। তখন উঠে কি বললো বড়, তারপরে তখন তিনি জাগিয়া উঠিয়া বাতাসকে ধমক দিলেন, উপর দিকে। হে গুরু, আপনার কি চিন্তা হয়েছে না? হে গুরু, আপনার কি চিন্তা হয়েছে? আপনার কি চিন্তা হচ্ছে না? এবার আমরা কি করি? চিন্তা নিয়ে চলি, জগতের বিজ্ঞানন্দের চিন্তায় থাকি, কিন্তু বাইবেলকে আমরা বাক্য বা প্রভু বিশ্বাস করতে পারি না।
প্রভু যিশু কি বলেছে? তোমার সমস্ত ভাবনা আমাকে দিয়ে দাও। আপনারা তো ভাবনা নিয়েই চলছে, যিশু কোথায় নিয়ে যাবেন? যিশু তো দেখছি আপনার সঙ্গে আছে, বলছে হে পরিষেকান্ত লোক ভরাকান্ত লোক আমার কাছে এসো, আমি তোমাকে বিশ্রাম দেবো। আমরা প্রভু কাছে আসতে চাই না, আমাদের চিন্তাকে আমরা প্রভু কাছে দিতে চাই না, শুধু চাই প্রভু তুমি আমাকে আরোগ্য করো, প্রভু এটা করো ওইটা করো। যিশু প্রভু আমাকে আপনাকে ভালোবাসে। হে গুরু, আমি কি হলো? মারা পড়লাম। আজকে দেখো প্রিয় ভাই বোন, অনেক ধর্মগুরু বেরিয়ে গেছে। আপনার বাড়িতে আপনার সামনে আসবে, একটা টিকা লাগিয়ে দেবে, হাত পাশাবে, দাও আমাকে। এখন 8 আনা 1 টাকা হবে না, বড় পাতা দাও আমাকে, 10 টাকা। আপনার আসলেই যে টিকা লাগালো আপনার ঘরে কিছু না কিছু বলে যাবে, আপনার এই জিনিস হচ্ছে, এই হচ্ছে, ওই 10টা বললে একটা তো লাগবে ঢেলা, হ্যাঁ কি? হ্যাঁ, আমরা ছোটবেলা কিন্তু ইট তুলতাম, মারতাম, কত দূর যায়, মারতে মারতে 10টা 15টা মারলাম, একটা তো লেগে গেল, এই লেগে গেল বলে। এইভাবে ধর্মগুরুরা বেরোচ্ছে, কিন্তু সত্যি কাজ করা কেউ নেই। আপনি অসুখ বিসুখ থাকবেন, আপনার গুরু কথা চলে যাবে জানি না। আমি গুরুদের খানি ছিলাম, আমার গুরু মারা গেল, মাকে বললাম মা গুরু তো মরে গেল, আমি কি করবো, কোথায় যাবো? বলে আমি তো জানি না মোর কোথায় গিয়েছি। লা, তা তুমি আমাকে কেন এরকম গরু দিলে? গরুই দিতে আমাকে, দুধ খেতাম, গরু কেন দিলে? তাই না? কি দুধকে একটা আর তাগড়া হতো। মা বললো আমি জানি না বাবু, কি করবো, আমাদের তো ধর্ম নিয়ে আমরা চলি। কেন ওরা জানে না ধর্ম কি? ধর্ম তো মানুষ তৈরি করেছে, ঈশ্বর নারীকে সৃষ্টি করেছেন, নারী সৃষ্টি করে তার ঈশ্বর তিনি আছেন। আর এখানে বললো হে যিশু, হে গুরু, আমরা মারা পড়লাম। হতে পারে ভাই বোন আপনি কষ্টের মধ্যে, হতে পারে আপনি সমস্যার মধ্যে আছেন, হতে পারে আপনি অনেক কিছু ভাবনার মধ্যে আছেন। একবার বলবেন যিশু, হে যিশু বাবা, তুমি আমার প্রতি দয়া করো, আমার এই সমস্যা আছে প্রভু, এই চিন্তা আছে প্রভু, এই জিনিস আবহাওয়া আছে প্রভু। প্রিয় ভাই বোন, আমি কোনোদিন চিন্তা নিয়ে চলি না। আমি সকাল উঠে মাথায় হাত দিই, প্রভু আমার সমস্ত চিন্তা, টাকা পয়সা, সেবা চিন্তা, সব তোমার চরণ, পরিবার চিন্তা, মন্ত্রী চিন্তা, সব আমি তোমার চরণ রাখলাম প্রভু। আমি ফ্রি হয়ে যাই। আমি যখন চলি, যিশুর সঙ্গে চলি। হালেলুয়া, আমার তালি বাজে বললাম। আপনি যদি এইভাবে করবেন প্রিয় ভাই বোন, প্রভু আমার সব চিন্তা তোমার হাতে দিন। যিশু প্রভু আপনাকে ভালোবাসেন, আপনি চিন্তা নিয়ে যিশুর সঙ্গে থাকবেন। যিশু কি বলল? হে অল্প বিশ্বাসী, তোমাদের বিশ্বাস নয়? তিনি ঝড়কে বলল থেমে যা, পানিকে বলল শান্ত হয়ে যা। আজকে যিশু প্রভু আপনাকে আশীর্বাদ করেছেন প্রিয় ভাই বোন। আপনি যখন এখান থেকে বাড়ি যাবেন, হতে পারে আপনার বাড়ির মধ্যে কোনো সমস্যা হতে পারে, নাও হতে পারে। আপনি বাড়িতে গিয়ে হাত তুলে দিয়ে, প্রভু নৌকোর মধ্যে তুমি ছিলে শিশুদের সঙ্গে, তুমি আমার সঙ্গে আছো, আমার সঙ্গে আমার ঘরে আছো। আমি সেই শব্দে বলছি, আমার ঘরের সমস্ত অভাবী আত্মা বেরিয়ে যায়, আমার ঘরে অশান্তি আত্মা বেরিয়ে যা, আমার ঘরে ঝগড়া লাই আত্মা বেরিয়ে যা। ওকে বেরোতে বাধ্য হবে, কারণ একটি নাম, যে নাম চিড়িয়া পাখি ঝড় বৃষ্টি সবই শুনে। আপনার বিশ্বাসটা বাড়াতে হবে। যখন আপনি এইভাবে করবেন, তখন প্রভু আপনার ঘরের মধ্যে আশীর্বাদ করবেন। হালেলুয়া। আমি অনেক সময় সাক্ষ্য দিই, আমি মাঝে মাঝে রাতে যখন বুঝতে পাই, একটু অনুভব পাই, তখন আমি দাঁড়িয়ে
এইখান দিয়ে বেরিয়ে যা, তুই তোর অধিকার নেই, বেরিয়ে যায় এখান দিয়ে। তখন ফ্রি হয়ে যাই আমি। হতে পারে আপনি রাতের সময় ঘুমার সময় ভয় আসে, হতে ওয়াশরুম যাওয়ার সময় আমার ভয় লাগে। আজকে সেই যিশু বাবা নামের ধমক দিন, কারণ चिड़िया पाखी গাছ পাতাল জল সব যিশু নামকে জানে। আর ওই নাম যখন আপনি নেবেন, সেই নাম আপনার ঘরের মধ্যে আশীর্বাদ করে দেবে, সেই নাম আপনার জীবন বাঁচিয়ে দেবে। কারণ সেই নামকে ভালোবাসার নাম ছিল, সেই ঝড়কে বলল থেমে যা। আজকে আমাদের জীবনের মধ্যে আমরা প্রিয় ভাই, আমাদের বিশ্বাসটাকে আমরা বাড়াতে পারি না। আমি আপনাদেরকে ভালোবাসা দিতে চাই। ধরুন আপনারা খুশি হলে প্রভু ধন্যবাদ, প্রভু আপনাকে আশীর্বাদ করুন, আপনি ফোন করেন, আমরা প্রার্থনা করি। আমার যখন কষ্ট আমি কাকে ডাকি বলো? আমি ডাকতে পাই আপনাকে? ডাকতে পাই আমি, কারণ আপনার আমার পরিবার, বোন, এ ভাই আমার জন্য প্রার্থনা করো, বলতে পারি কিনা? কিন্তু আমি কাকে বলি? আমার যিশু বাবা ধর সত্য মায়ের প্রভুকে, বাবা তুমি দয়া করো, তুমি দয়া করো, তুমি দয়া করো, তুমি দয়া করো। যিশু এই কথা শুনে আনন্দতে আমার পাশে দাঁড়া যায়। হালেলুয়া। যিশু প্রভু আপনার সঙ্গে আছে প্রিয় ভাই বোন। যিশু প্রভু আপনাদের জীবনের মধ্যে অনেক কিছু কাজ করতে চায়, আপনার বিশ্বাস বাড়াতে চায়। তখন শিশুরা কি বলছে? এ কে, হ্যাঁ কে বলছে? এ কে। আজকে আমরাও বলি, কি প্রভু করতে পারবে? কি প্রভু এই কাজ করবে? বা এটা আমার কাজ হয়ে যাবে? হ্যাঁ না, 10-12 আমার কাছে আসবেন, আঙ্কাল হয়ে যাবে তো? আঙ্কাল প্রার্থনা করবেন। এবার যাচ্ছে, আঙ্কাল হয়ে যাবে তো? প্রার্থনা করবেন। আঙ্কাল হয়ে যাবে মানে ব্যাঙ্কা হয়ে যাচ্ছে, ওখানে ধাক্কা মারবে কাউকে, है ना? एक बार যিশু বলুন, যিশু বলুন তোমাকে ধন্যবাদ দিই, তুমি আমার প্রার্থনা শুনেছো। ধন্যবাদ দিই তুমি আমাকে ঝড় বৃষ্টি, আমার ঘরে শান্তি ঝড় বৃষ্টিকে তুমি থামিয়ে দিয়েছো। যিশু প্রভু সব কিছু থামাতে পারে প্রিয় ভাই বোন। এরকম কোনো কাজ যে প্রভু যিশু করতে পারে না। অসম্ভব আমাদের, আমরা বিশ্বাস অল্প রাখি, বিশ্বাস আমরা প্রভু পুরো করতে পারি না। যিশু প্রভু আমাদেরকে সকলকে ভালোবাসেন। আর তখন বলল, এ কে যে তার কথা ঝড় জল ফল সবই কথা শুনছে। আজকে প্রিয় ভাই বোন, আমার আপনার ঝড় বৃষ্টি থেকে, চিড়িয়া পাখি থেকে আপনারা মূল্যবান। হালেলুয়া। যখনই আপনি ডাকবেন প্রভুকে, তখন প্রভু আপনার পাশে থাকবে। যখন আপনি ডাকবেন, আপনার প্রভু উত্তর দেবে। তুমি আমাকে জাঁচো, আমি তোমাকে উত্তর দেব। সে 65 বলতে, জাঁচা প্রভু, আমি জানি তোমার জীবনে কি অভাব আছে, কি দরকার আছে, কি প্রয়োজন আছে। আজকে প্রিয় ভাই বোন, অনেক সময় অনেক ক্ষেত্রে আমাদের লাইফের মধ্যে দেখি যে আমরা আমাদের বিশ্বাসটাকে আমাদেরকে বাড়াতে হবে। অনেক সময় আমরা প্রভুকে ধন্যবাদ দিই, প্রভু আমাদের লাইফের মধ্যে, আমাদের জীবনের মধ্যে প্রভু কার্য করে।